ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ବିଲୁଆ, ଠେକୁଆ ଆଉ ଗଧ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଏବଂ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇ ବନସ୍ତକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ନଦୀ। ବେଳେବେଳେ ଖରାଦିନେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଜଳକଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଆଉ ହାତୀ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଳକଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ए हाथी भाई, तू तो मोटाटा, जमारू दौड़ी पारुनु आ मते छुईबु केमिते? मु आउ पारिबेनी जा। तू बहुत जोर दौड़ुछु। मु तो सांगरे आउ खेलिबेनी। हौ हौ, तू मन दुख करना। मु आस्ते आस्ते दौड़ीबी एथर। मते आउ से कथा कहना। मु निश्वास नहीं पारुनी ठीक रे। एठी टिके छिड़ा हो मो पाखरे। सत कथा कहिलु, तू मते खेलरे हरई दउछु बोली निजको मोठू बड़ बोली भाबुनु तो? ये केमिति कथा कहूछ हाथी भाई? तम बड़ सांगरे मु कोन सरी? तमे केते बड़ प्राणी, केते शक्ति तमर। तमको तो बनर अधिकांश प्राणी डरंते। आउ मो तो छार बिलुआटे। तम आगरे मो बोली 20टा बिलुआ छिड़ा हेले समान हेई पारिबो। सेमिति कहना बिलुआ भाई। मो पाखरे खाली बल थिले कौन हैला? तो पाखरे जो बुद्धि अच्छी, तोरी बुद्धि पाई तो हमें 2 जण सब जगह जीति जाउछु। किते किते बाघ और सिंह को पानी पियाई देइछु तू। थाउ थाउ, मते आउ प्रशंसा रे पोती पकाओनी। मते बहुत भोक हेलानी। चलो जिबा खाइबा। हौ चल। धीरे धीरे खरा दिन आसिला। बण पाखरे थिबा नदीरू पानी सुखीगला। नईरे जोटी पानी थिला ताहा कूलठारू अनेक दूर थिला। दिने हाथी आउ बिलुआ जलकष्ट सही न पारि पानी पीवा पाई चलिले नई भितरको। हाथी भाई, ए खरा दिन कहीं आसुची मु किछि बुझी पारुनी। ए पानी कहीं एते शीघ्र सुखी जाउची से कथा मु भी बुझी पारुनी। हाँ, खरा दिन आसु पछे हेले पानीटा पाखापाखी रहिले कौन असुविधा हुअंता? कौन करिबारे भाई, सबु आम कपाळ। किते थर भाबिलिनी जे एई खरा दिन पूर्वरु ए बण छाड़ी अन्य गोटे बण को पळेइबी, हेले जाई पारुची कोउठी? ओहो, नई पाखापाखी आमे पहुंची गले। ठीक जे, हेले मते जहा लागुची मु आउ पानी पाखरे पहुंची पारिबिनी। ता आगरु बाटरे पड़ी मरी जीवी। कि कथा कहूचु बिलुआ भाई? मो पा तो सांगरे अछि। सांगरे थिले कौन हबो? जीवन कौन तो हातरे अछि? ना, आउ नुह। मु आउ चली पारिबिनी। मो तंटी सुखी जाउचे। मो प्राण छाड़ी जाउचे। मालो। बिलुआ भाई, ए बिलुआ भाई, मो पाखरे गोटे उपाय अछि। कौन? सुन, मो पेटर गोटे ग्रंथि भितरे पानी अछि। तू मो पेट भितर को जाई पानी पी पारिबू। हेले मने रख, आखी बंद करी पीबू। आ आखी बंद करी पानी पी की फेरिबू। मु तो पेट भितर को जिबे। अरे हाँ, तू शीघ्र आस बिलुआ भाई, डेरी करनी। तोर पानी पीबा निहाती दरकार। ओ ओदा ओदा कौन लगुची? पानी कोउटी अछि केमिति जानिबे? आखी खोलिले तो जना पड़िबो ना।
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମ ମୁଁ ତ ହାତୀ ଭାଇ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ବୋଲି ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ୟାକୁ ଖାଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନା 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 ହାତୀ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ରାଗିବ ନା ମ ସେମିତି କିଛି ହବନି ଟିକେ ଖାଇଦେବି ବିଲୁଆ ଭାଇ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ତା ମାନେ ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ସେଇଟା ମୋ କଲିଜା ବିଲୁଆ ଭାଇ ତାକୁ ଖାନି ସେଥିରେ ହାତ ମାରନି ଖାଉଛି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ହବନି ମ କଲିଜା ଖାଇଦେଲା ପରେ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେମିତି ହାତୀ ବି ବଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା ଆଉ ତା ପେଟ ଭିତରେ ରହି କଲିଜା ଖାଇଥିବା ବିଲୁଆଟା ବି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା।